श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः ओम श्री गुरुवे नमः ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री श्री चंडी अष्टमोऽध्याय। ओम नमश्चंडिकायै। रक्तबीजवध। ऋषिरुवाच चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयिते स्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेतः शुंभः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः वैद्य सर्वबलोरिदैत्याः षडशीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुरशीतिनिर्यान्तु सबलोरिवृता कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालोकादोर्हिता मौर्याः कालोकेयस्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रोर्बहुभिर्वृतः आयातं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्येष्ठन्वये पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादनं विकाचोपव्रीमहयत् धनुरिजा सिंह घण्टानां शब्दापुरीतदिङ्मुखा निनादोर्भीषणोय काली जिज्ञे विस्तारितानना तत्निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली षोडशै परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिमि वीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च सकतयः शरीरे भूविनिष्क्रम्य तद्रूपश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्त विमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सायभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कुमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शंखचक्रगदा सार्ंग खड्गहस्ताभ्युपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुं नारसिंह नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र शटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसमहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीताः चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी स्वाचाह धूम्रजटिलमिषानपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितो ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता
त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं योदि जीवतुमिच्छतः बोला बोले पादथ चेद भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्तन्तुमच्छिवाः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतिति लोके अस्मिंस्ततः साख्यातिमागता ते अपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यतः कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेघ्वाग्रे सरशक्तिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामरशास्तां देवी ममरारयः सा च तान् प्रोहितान् बाणाञ्चूलचक्रपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाधमातो धनुर्मुक्तोर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्टाङ्गप्रोथितांश्चारीन् कुर्वती वेचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेपहत वीर्यान् हतोजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन येन स्मधावति महेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रिकुलिशपातेन शतशो दैत्यादानवाः पेतुर्विदारिताः पृथिवां रुधिरोघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वराहमुरितान्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखोर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च राजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासोऽरसुरः शिवदूतविदूषितः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा भूपायोर्विधिधोरेण सुरदेवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणारदितान् योद्धुमभययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यास्तत्प्रमाणस्तदासुरः उयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततोश्चन्द्रिशवज्रेण रक्तबीजमुताडयत् कुलीसेनाहतस्यासु तस्य शुश्रावशोणितम् समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रुपास्तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरोराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि उयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समं मातृभिरुग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बबाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघान गदया ताडयामास इन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवै सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाण्यैर्महासुरै शक्त्या जघान कौमारी बाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवे पवापपातयो वै रक्तो घस्तेन सञ्चतसोऽसुरः तस्यासुरा श्रीसम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तरं वदनं कुरु मच्छस्त्रपात सम्भूतान् रक्तबिन्दुन् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतिच्छत्तं वक्त्रेणानेन वेगिता भक्षयन्ति चररोणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरोक्तो गमिष्यति भक्ष्यमानस्तया चोग्रा न चोपच्युत्पश्यन्ति चापरे
इत्युक्त्वा तं ततो देवी शूलेनाभिजघान तं मुखेन कालिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो यथावाजगहानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्य वेदनाञ्चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याहतस्य देहात्तु बहु शुश्राव शोणितं यतस्ततस्तद्वक्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता ये यस्या रक्तपातन महासुराः ताश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्रिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमुत्तुलमवापुस्त्रीदशा नृपो तेषां मातृगणो जातो ननरता सिंहमदोद्धतः इति मार्कण्डेयपुराणे साबर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवध अष्टमोऽध्यायो नवमोऽध्यायो ॐ नमः चण्डिकायै निशुम्भवध राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितो महात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भुवश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपतिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपणः ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हते सन्नेषु चाहवे हन्यमान महाशैलं विलोक्यामरसमुद्वहन् अभ्यधावन्ये शुम्भो यथा मुख्ययासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टोष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भयोऽपि सबलोर्वितः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतिवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतः चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यं चण्डिकासु सरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मोच्चादाय सुप्रभम् आवतारयोन्मूर्ध्नि सिंहं दिव्यावाहनमुत्तमं ताडिते बाहने देवी खुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तमोपश्यदिधा चक्रे चक्रे नाभिमुखागतं कपादमातु निशुम्भो यथ शूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् अविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मतमागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमो निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकाम् सरथस्थस्तथा तुच्चैर्गृहीत परमायुधै भुजैरष्टाभिरतुल्यैर्व्याप्याशेषं बभो नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्यशब्दाञ्चापि धनुषश्चकारातिव दुस्सहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैनानां तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादैत्याजिते महामुदै पूरयामास गगनं गाम तथोपदिशो दश ततः कालीसमुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्सनास्ते तिरोहितः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूतिचकारः तोयि शब्दरसुरास्त्रेषु शुम्भकोपं परमययौ
दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति बेजहारम्बिका यदा तदा जयेत्तभिहितं देवैराकाश संस्थितौ शुम्भेन गत्या शक्तिर्मुक्ता जालाति भीषणा आयान्ति वह्निकुटाभा सा निरस्ता मोहोल्कया सिंहनादेन शुम्भेस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातो निशनो घोरो जितवानवनिपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेद ससरोरुग्रै शतशोऽयथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतं स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनामात्तकारमुकः आजघान शौर्योर्देवीं कालीं केशरी नम तथा पुनश्च कृत्वा बाहुनामयुतं दनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजच्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि ससरोय सायकांश्च तान् ततो निशुम्भ वेगेन गदामादाय चण्डिकां अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापततो एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शीतधारेण च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निश्रितोऽपरः महाबलो महावीर्य तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य सनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो यशावपतद्भुवि ततः सिंहश्चखादोग्रदंष्ट्राक्षुण्ण शिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा पुरान् कौमारी शक्ति निर्भिन्नाः केचिन्न सुरमहासुरा ब्रह्माणि मन्त्रभूतेन त्वये नान्ये निराकृतः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्ड खण्डञ्च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृतः वज्रेण चन्द्रहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विने सुरसुरा केचिन्नष्टमहाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूतमृगाधिवै इति मार्कण्डपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्ये निशुम्भवधः नवमोऽध्याय दशमोऽध्याय ॐ नमः चण्डिकायै शुम्भवध ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो अब्रवीद्वचः बलाबले पदुष्टे तं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युद्धसे आयतिमानिनि देव्युवाच एकैवाहं जगत्तत्र द्वितीया कामवापरा पुष्यिता दुष्टमयेव विशन्तो मदविभूतयः ततः समस्ताता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनो जगमुरेकैवासि तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बभूभिरिह रूपोर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भश्च चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं सर्वर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथा स्तोत्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भुवः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचेयन्यथाम्बिका भवञ्च तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जलिलयोऽवाग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सरस्वतीर्देवीमाच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमुथादुदे चिच्छेद देवी चक्रेण तामोपश्य करस्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं
दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तो ईशितोर्वा नैश्चर्मचारकरामलं हतास्व स तदा दैत्यश्छिन्नधन्नविशारथि जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापतत तस्य मुद्गरं निशितैश्वरै तथा विषोऽभ्याधावत्तमुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तञ्चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत् तलप्रहाराभिहोतु निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्त च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारायुयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो निषुद्धं शुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगतः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि स गतासु पपातुरिवां देवी शूलाग्रवीक्षत चालयन् सकलां वृत्तिं साब्धिदीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलमहते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्साष्टमतिवापनिर्मलञ्चाभवन्नभः उत्पातमेघासोलुका ये प्रागासंस्ते सममययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरः मानसा बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वालोलितं जगुः अबाधमस्तथोऽयि न नृतुश्चाप्सरोगणः बभुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोऽभूद्दिवाकरः जज्जललुश्चाग्नयः सन्तः शान्तदिग्जनितस्वरा इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवध दशमोऽध्याय एकादशोऽध्याय ॐ नमश्चण्डिकायै नारायणी स्तुति ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे चन्द्राः शूरावह्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुपुरीष्टलम्भाद्विकासे वक्त्रास्तु विकासिता सा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तवेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया तयोैत्वदाप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्ये तं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि मया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् तम वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु तयैकया पूरितमं वैतत् का ते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी सर्गमुक्तिप्रदायिनी तम सुस्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कोलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण पुरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशंभक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचंद्राहि धरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्ति धरे अनघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंख चक्र गदा सांग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रोद्धृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंह रूपेण अग्रेण हंतुं दैत्यान् कृतोद्यमे
त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्री नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दंष्ट्रा कराल बदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवितामसि नियते तम प्रसीदे से नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये भस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनम सौम्यम लोचनत्रयं भूषितं पातु नः सर्वे भूतेभ्य कात्यायनी नमस्तुते जाला कराल मृत्युग्रम शेषासुरसूदरम त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमस्तुते हिनस्ति दैत्यते जांसि सोनेनापुरी या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो हनः सुतानिव असुरा श्रीवशापंकर्चर्चितस्ते करोज्जलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नोता वयं रोगानशोय सनापहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् तमाश्रितानां न विपन्नराणां तमाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनं तयाद्य धर्मदिशां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृतां विके तत्प्रकोरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु च का तदन्या ममत्त गर्ते अति महान्धकारे विभ्रामयत्ते तदभीतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलनि यत्र दावानोलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता तं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी तं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नो हरिभक्ति है नित्यं यथा सुरवभादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगताञ्च समन्वयासु उत्पातपाकजनितांश्च मोहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदतं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी मिड्डे लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहमुसुरगणा वरमेयं मनसेच्छथ तमृणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवायुचुः सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यमसमद्वैरिविनाशनं देव्युवाच वैवस्वते अंतरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुंभो निशुंभश्चैवान्यावुत्पत्स्यते महासुरो नंदगोपगृहे जाता यशोदागर्भसंभवा ततोऽस्तु नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरुद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तां तु दानवान् भक्षयन्ताश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दारिमीकुसुमोपमा ततो मां देवता सर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्यहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भुवश्च शतवार्षिक्यामनावृष्टमनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भवीयमयो निजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षयिष्यामि अनुमुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मान्ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवै भरिष्यामि सुराः साकैरावृष्टे प्राणधारकै शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमौ रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि क्षययिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तुष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्येय षट्पदं
तैलक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तुष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम् इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यास्तुति एकादशोऽध्याय। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये।